Next, dito naman tayo sa ika-44 kasura na Suratul Dukhan. Ad-Dukhan. Ito, paano basahin yan? Rabi, itong number na 44. Sige, sabihin mo. 44 arba'in arba'in. Barbain. Isa nga pala, ilang years ka na sa abroad? Ilang years ka na sa KSA? Matagal years ka na? Sa Madina, Ustaz, 4 years and 2 months. Tapos sa Jeddah, magto 2 years pa lang. Nasa Jeddah ka ngayon? Very good. Okay. Sige, bismillah. Simula ka, basahin mo mula dito hanggang dito lang. Konti lang. Sige. Ito. Bismillah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna Namba. Inna ano ba yan? Anzalnahu fi okay. Yes. Inna anzalnahu fi laylatin Namba. Mubarakan. Inna kunna munzirin. Apa bakal ikuge? Na fiha na bostaz. Fiha yufraku kullu. Fiha yufra Fiha yufraku kulla amrin hakim. Fiha yufraku kulla amr. Nya bawa ka blurs. Tako kili ko siya. Ilagay ko sa apps ko. Ilagay ka sa apps ka. Yufraku. May fiha yufraku kulla amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kulla pala yung sabi ko. Kullu pala. O sige. Ito. Amram sah? Ika muna. O tama. Ito pala. Ito. Amram min indina. Ustaz? Amram min Ustaz, di ba yung pala. Saan? Okay. Pwede naman diretso na. Yes, pwede naman yan. Depende sa'yo kung mag-stop ka dyan sa na o diretsoin mo. Okay. Amram min indina inna kunna mursilin. Ya ba? Rahmatan min rabbik. Innahu huwas ano yan? Innahu huwas sami'ul alim. Okay. Innahu huwas. Ito yung innahu huwa. Diretso ka dito sa sin. Huwas. Okay. Innahu huwas sami'ul ini bahasa kamat. Innahu huwas sami'ul alim. Okay. Innahu huwas sami'ul alim.
رب السماوات والأرض وما بين pwede maghinto dito Ustaz Yes, dito sa ang sign na ganyan, na sign na hihintuan na ganito, pwede ka maghinto dito pero mas maganda na dumiretso ka kaysa maghinto ka. Pero kung maghinto ka ay pwede naman. okay. Sige, depende sa'yo. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Okay, tama na. Ha? Next, tama na. Very good ka na. Next naman.